आमे जाऊँ कतरापुर माँ काली पाखक आपण मैंने देखु बर्तमान सुंदर नई कतरापुर माँ काली पाखक गला बेले नईटी पड़े सुंदर बर्तमान आम नई कूले कूले चलीचु आगर गोटे बोर्ड मराई माँ काली मंदिर आम आसिक पहुँची गलु माँ को मंदिर पाखरे पूजा सरीगले अब फेरी जावा लिली मैडम छिड़ा होती आम गाड़ी रू तेल सर जाइए नानी को झीरी तेल नहीं कि आसवे आम पाखापाखि नानी को घर पाखे अच्छु तेणु नानी को झीरी साइकिल नहीं कि आसवे तेल नहीं कि आम जीमु जेहेतु मेघुआ पाग तेणु जना पड़ूनी खरार कष्टा जना पड़ूनी तेणु आम वेट कर नानी को झीरी सी आसले तेल नहीं कि आसले जीवु माई जी शुक्रवार दिन 8 दिन कुसुमा कुसुमा बाइक चकरी कुसुमा देखिलु एमती कर बर्तमान आपण भाउज आसी बर्तमान रश्मिता साहू आम पाखे उपस्थित अच्छा पचारे बुझा भाउज आज घर को से केते खुशी अच्छा कहते बर्तमान आज आप भाउज आसिक घर पहुँचते आप केते खुशी कौन से विषय रही रही कौन सब कह कुआड़े कुआड़े तो बुले कौन सब खाया कौन सब आइटम कर जो कौन पखाड़ पता सुपर बड़ा आलू पोड़ा वाह वाह वाह
हाय सांग मैंने बर्तमान आम आसिक पहुँच सुआसे भटगा ग्राम बर्तमान आम जहाँ घर अच्छु आज माई आस कौन कहबा से आपड़ केते खुशी अच्छा से विषय किसी कहूँ बहुत खुश अच्छी आज आपण काली आम शुणा पाइलु काली आम शुणा पाइलु जे आपणकर बांती होता आपण मधुबन मेडिकल को जाइए से विषय कौन कहबे काली रात कौन केमती करथिला केते बांती खाली पैसा भी बांधती है 5टा बेले बांती हला तापरे तापर हला हमर डीजे आ तापर सब कोन कौन सब जाइए मेडिकल को किए जाइए को किए जाइए मुझे कोई पड़ी नहीं अच्छा छाड़ आप से विषय जी न कह आज बर्तमान आज आपन को देखिया हम आपण मामू और माई आसिक पहुँचते से विषय आप एक्साइटेड अच्छा केते खुशी अच्छा बहुत खुश अच्छी बर्तमान ये जन अच्छा आज आपण भाउज आछन से विषय किसी कहूँ बर्तमान आप भाउज आछन खुशी अच्छा बर्तमान कौन कह आज कौन सब खाया बर्तमान आसी पहुंचे उरीरानी कौन कहे से विषय आज सब कौन कौन आइटम केते खुशी अच्छे किसी कहूँ बहुत खुशी अच्छी कौन सब आज आइटम करी आप भाउज को कहबे आज भाउज कौन सब आइटम करी कहबे से विषय किसी कहूँ आज्ञा दही बाइगण पोटल कषा डाली भात ता मुहर कौन सुआ फूल फुटी सी खाइबे आमर पार्टी नहीं हाँ खाइबो कैसेटा तो कहूँ दी जण साग खाइबो ना जण खाइबो खबर ना हाँ आउ सब कौन कौन आइटम है मो नन्ना को देखा कर ना आगे ये को बंद बांध करी सोई पले ना केबिन ले केबिन तोर को फोटोटा एटा तोर एटा हूँ मोर एटा जदि मोर पड़िला तेरा मु माई सहित खाइबी जदि एटा पइला तू खाइबी अक्कड़ मक्कड़ धक्कड़ 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 कार पड़िची मोर पड़िची माने के खाइबो तू खाइबू मु खाइबी तू हारिबू भात सुखिबो मध्याह्न भोजन पर खाद्य प्रस्तुत हो गलानी आमर मझिया नानी बड़ नानी बढ़ा बढ़ी करुँच उषुना भात ता पाखु डाली ता पाखु आलू पोटल रसा वाओ 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 देखिए आगू सब आउ सब कौन आइटम आसुची कहीं दही कहीं ये फोटो उठे हाँ से कर ये की भात दीदी ला बोली खाइ देबो जा मो दही कहीं ना दही दही लेके आओ मु जित्ती गली बर्तमान लेली मैडम शाढ़ी चेंज करके पड़ा सारे मुहर स्मित हास्य मध्याह्न भोजन प्रस्तुत बर्तमान से खाइबा अग्रसर होती कौन कह मो नानी घर प्रथम थर पर आस केते खुशी अच्छे मो चगिली आसिला पानी टाक थोई दे पड़े आम भणजांगर मोर हेड टेल पड़ा माई सहित किए खाइब किंतु हेड टेल आलोक चंद्र साहू जीति जाइथिबा बेले आयुष्मान साहू 5 विकेट रे परास्त होइचंती हारी जाइचंती तेणु से माई को सहित खाइबार सौभाग्य को हरई बसीचंती आमे तांको पचारि बुझिबा से विषय से कौन कहिबे धन आपण हारी जाइचंती
ମାଇଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ। ଜିତିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ହେଟେଲ କଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଜିତିଛି। ମାରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ପାଦ ଗଣି ଗଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଇଲେ ତାକୁ କହିବୁ 100 ଥର କହିଲେଣି ଶୁଣ। ଆସ। ବସିଲେ କିଏ ବସିବ? ବସିଲେ ମୋର ଦହି ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତୁମ ଘରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ। କଣ ହଉଛି ଲୋ ଧନ, ତୁ କଣ ଚୁପଚାପ? ମୋ ଦହି କାଇଁ ଭାଇ? ତୋର ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ। କଣ ସେ ଭାବୁଛି? ମାନେ ଦହି ନାହିଁ ସତରେ? ବୁଢୀ ନାନୀ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛି। କାମି ନାନୀ କହିଥିଲି, କାମି ନାନୀ ମୋର ଏତେ ପ୍ରକାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପଖାଳ ଭାତ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଗେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦିଅ, ନରିମି ଯିବ। ସବୁ ଜାଗା ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡା ଖାଉଛ, ନରିମିର ଲାଭ ନାହିଁ। ମାନେ ଇଏ ନେଇଯା ମିଠା ଦହିଟା, ସେଇଟା ନେଇ କଣ କି ଘିଅ? କିଛି ଘିଅ ଦରକାର। ଆରେ ମିଠା ଦହିଟା କଣ ହବ? କଣ ହବ ଏଥିରେ? ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଦହି ଖାଇବୁ। ପକେଇବା ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଚାଲୁଛି, ଦହିଟାକୁ ଇଏ କରିବା। ସିଆଡେ ପକେଇ କାଢିବୁ। ରସୁଣ ପକେଇବୁ ନା? ଯାହା ପକାଉଛ ପକା, ସିଆଡେ ପକେଇବା। ମିଠା ଦହିଟା ନେଇଯିବ ନା, ରସୁଣ ପକା ନା। ତିନି ଜଣ ବସ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ। ପାଗଳ ହେଲାଣି। ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନା ଖାଉନି। ମେଡିସିନ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ନିଦ ମାଡ଼ିବ। ନା ନା ସେଟା ଖାଉଥିଲି, ନିଦ ମାଡ଼ିଲା। ନିଦ ମାଡ଼ିବ, ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ। ଏ ତୁ ମା ଡାକୁଛି ଯା। ସେଗୁଡା ଖାଉଥିଲେ ଖାଲି ନିଦ ମାଡ଼ିବ, ଭୋକ ହବ। ଏତିକି ଖାଇଦିଅ। ନା ନା ସେ ଏତିକି ଖାଲି ଖାଉ। ପେଟ ଭାତଟା କାଇଁ ତମର ପୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ଖାଉ ମା ଡାକୁଛି ବା। ଚାଲି ପଳେଇଯିବି। ଗୋଳା ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବେନି। ପ୍ୟାକେଟ ଦହି ଆଇଲା, ତଥାପି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାର କଣ ଦରକାର? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ତମର ଡାଲି ନାହିଁ? ନା ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ବଢି ଦିଅନି। ବଢି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଖାଇସାରିଲା ନା ଯିବା ଟିକେ ଛକାରେ ବୁଲି ଆସିବା। କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ତାପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇବା। ମାଇଁ ଏନେ ଯେ କହୁଛି ମାମୁଁ କି ମାଇଁ କି ହିନ୍ଦା ଆଣିକି ବିରିୟାନୀ ଖରାରେ ନା ଠିକରେ ଖାଇବାକୁ ଛାଡୁ। ଦୁନିଆ ବାଟ ତୁମେ ତିନି ବନ୍ଧୁରେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଆନା, ଆସିବୁ ସକାଳୁ କହିଲୁଣୁ ବାହାରିକି ମା କହିଲାଣି ଗଲାଣି। ମୁଁ ନାନୀ ଘରକୁ ଆସିବି, ବାଟ ତ ଏଇଠି ଅଛି। 12ଟା ବେଳେ ପଖାଳ କରିଛି ଖାଲି ଝୁଲିକି ହାଟ ଉପରେ ଦେଖା ସାଙ୍ଗ ଟିକେ କଥା ଏଇଠୁ ଏତିକି କାହିଁ ମିଛ ନଉଛ?
ରିଙ୍କୁର ମୋର ଆସିବ କାନରେ ଦେଇଦେବୁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏଇଠି ଏତିକି। ଆଉ ରାତିଟା ଜାଣିଛଟା ତୋଳା ନିଷ୍ଠାଟି। ଦେ ତୁ ଖାଇଦେ ତୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଉଠୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଯାଉ ନିଆ ତମେ ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଇଦବ। ନାଇଁ ରହିଥା ଖୋଲିଛି। କୋଉଟା ହାତ ତମେ ଖାଉଛ ଆଣି ଖାଇଦେ ଖାଉଛ। ତମେ ପଛରେ ମେଞ୍ଚେ ଦେଇଦେ ଖାଉଛ ଏଗୁଡ଼ା ଆଣି କିଏ ତୁମେ ଖାଇଦବ? ଖାଉନୁ ଖାଉନା ହଁ ମାଇଁ ରହିବେ ଚାଲୁ ମାଇଁ ପଳେଇବେ ପଛରେ ଆସିବେ। ସେ କହୁଛି ତୋ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁ ସିଏ ନା କେଁ କେଁ ହଉଛି ମୋ ପୁଅଟା ଆଗ ନା ତୋ ଦାନ୍ତଟା ଆଗ ମାଇଁ ରହିବେନି ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆସିବେ। ତୁ କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଜାଣିଲୁ ନା ସେ ରହୁ କାଲି ପଳେଇବ ଜାଣିଲୁ ସେ ତ ମନା କଲା ଆଉ। ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି କହିବେ ଖୁସି ଖବରଟା ଯା ସେ କେଁ କେଁ ହଉଛି ଛୁଆଟା କାଲି ପଳେଇବ ନା ହାଁ ଡାଳ କଣ ଡାଳ କଣ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇବ। କୋଉଦିନ? ଯୋଉ ଡାଳ କିଛି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇବ। ମୋ କଥା ଶୁଣୁ। ଖୋଳା କଣ କଲୁ ଆବେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ। ସିଏ କହୁଛି ମୋ କଥା ମୁଁ ଚାଲୁନୁ ତୁ ଚାଲେ ତୋର ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତୁ ଚାଲ। ଧନୁ ବାହାର କରନା ଆବେ ମାଇଁ ଆସିବ କାଇଁ ଉଛନ ହଉଛୁ? ଆଇ ବାହାର ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ବାହାର କର। ଯା 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 ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯା। ଯାଉନି ଯଦି ତୋର ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଆମେ ବୁଲି ମୁଁ ତ କହିନି ତାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯା ତୁ ନେଇ ଯା ଇଏ ମା ଯଦି କହୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ରହିଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ସେ ତାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ କଣ? ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହୁ ରବିବାର ରହୁ ମାସ ରହୁ 5 ବର୍ଷ ରହୁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମରିଗଲାଣି ସବୁ। ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ନାଇଁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଗୁଳୁଛି ନା। ଯଦି ମାଜା ନ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଆଣିଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଲଜିରା ପକେଇକି ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ କ'ଣ ଭାଇ ନା ମୋ ପୁଅ ଆସିନି ଲୋ ମୋ ପୁଅ କଥା ମୋ ମନେ ନାହିଁ ଲୋ ଏଇ ମାଇ 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 ଏ ନା କଥା ମାନେ ଫେର ତ ଆକା କତି ଫୋନ କରିବି ମୋ ପୁଅ ଆମ ବହି ଆମେ ପଳେଇବା ଆମେ ଯିବା ମାଇ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଏଇଠୁ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଘରକୁ ନେଇ କାମିନାନି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ କହ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲି ସେ ଥାଉ ତୁମର ଓହ୍ଲେଇ ପଳେଇବୁ। ତମ ଘରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଳେଇବୁ। କ'ଣ ଲୋ ତୁ ଆଉ ଇଏ ବାହା ନା ଅନାନି ଗୋଡ଼ି ପୋଖର ଯେମିତି ମାଦି ବସୁଥିଲୁ ଗୋଡ଼ି ପାଟଣାରେ ସେ ଏଠି ଶୋଇ ପଇଲାନି ଆସୁନୁ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଇବୁଲୁ ପାଣି ଦିଏନି ପାଣି ଗ୍ଲାସ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ ବଜାରରେ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଉ ଅଧା ଖାଇଦେ ସେଠି ଖାଇବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାନ୍ତୁ।